समस्त जय जगन्नाथ समस्त राधे राधे आशा करें बहुत भल थे। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो माने सकाळ 6:30 है 6:30 मुझे स्टार्ट कर पाग भी आज बहुत बहुत भल पाग करमती पाग कर माने खरा दिन भाई पाग कर बहुत दिन वर्षा पर आज जो पागटा कर माने पड़ी जिते खराटा बाजुचे मत लगुच मो जीवनटा रहा भाया लगुच कारण एत जोर वर्षा थंडारे पूरा मुह तो फुलिकी अच्छी सहित थंडा खास ता सहित भी माने घर समस्त को ज्वर हो जाए कहार भी देह भी माने भल नुह आउ ए प्रकार खरारे बहुत गुड़े आज कपड़ा भी मत सफा करार अच्छी कारण खरा जितेबाला आउ कपड़ाटा धोईदे समस्त ज्वर हो ठंडा खास होकर अच्छी तो कपड़ा वगैरह सब जिन धोईदे टी भल लगे। साई आज टिफिन नेबाई मुझे कौन कली आज तो टिफिन रेडी जेहेतु 6:30 ट्यूशन अच्छी कड़े बुली पड़ा तो यहाँ को सोयाबीन ताप चिली टे बनईदेवी छाणिक अलरेडी रखीदे एपटे घांट तरकारी टे बसई बहुत दिन पर आज जेहेतु घांट तरकारी हो खाली चिलीटा देले से खाई पार न खाई पार मुझे कौन कर घांट तरकारीटा देती एक्चुअली से खाएनि विभिन्न प्रकार परिवा सब जिन से पिला खाएनि किंतु खाएनि बोली कौन आम ताको देवानी कि देवा बाध्य करके मुझे देवी जे विभिन्न प्रकार जिनिस से पिला खाऊ आउ खाइले भी आज ना काली से निश्चय बाहर को जीव सांगसाथी मेल सब बेले हॉस्टल वगैरह तो पिला नगले भी बाहर को नगले भी पिलांगर माने जानी कैरियर भी हेनी खाली ना बापा माँ पाखे रे तो सही जीव सेठर खाद्य खाइब ता पूर्व से कहीं ये जिन सब जिन से न खाई न जानी से मुझे कौन करे तो सब जिन को टिके आरंभ कर देवाई छुआ भी छोट हो तो बड़ भी अलरेडी हो सारे से मो सब जिन टिके देले खावाई सहित भी किसी चटपटी आइटम जमीक टी भल लगुव से जिन देदेले बाकी तार एडजस्टमेंट हो खाली ना जो जिन खाएनि से जिन जब देदेबा ना ताहले से कौन कर से टोटाल खाइबनी टिफिनटा को रिटर्न कर धरिकी आसो से तार फेवरेट जिन सहित बाकी ये जिनस टी आड करदे से चल आपण मैंने जब मो वीडियो को देखुं ताहले आपण केमती सब प्रकार टिफिन दौरान आ मत कहे केमती कौन आउ टिके टिफिन देले आउ टिके पिला भल हम मत निहाती कमेंट मध्यम जनइबे आपणकर सहायता आपणकर भल पाइबा मत निश्चय दरकार तो मत निहाती कहे आग को मु रखीदे वीडियोटा माने मोबाइलटा रखीदे से शूट कर मसला मसली पकईकि लुण टे पकई तापर तार अदा रसुण पेस्ट को देकी अदा रसुण टे देकी प्याज टे पकईकि टे करदे माने चिली टाइप रो हम जमती प्रोफेशनल जमती चिली आपण मैंने बनाती मुझे टाइप करेनि कारण एमती भी बहुत तेल गुड़ा खर्च हुए किंतु खर्च हुए से कथा नुह खाइले भी देहपाई बहुत हितकारक सॉरी हितकारक क्षतिकारक बाकी खाली तार फेवरेट जिनसा टी जब नदेवी ना ताहले खाली ना मुझे तरकारीटा जब देदेवी घांट तरकारीटा देदेवी से रिटर्न होगी पलि आसो तो सब जिनस आड करदे हम तारटा आम जी इम्पोर्टाट ताठू 100% पक्षी मानक इम्पोर्टाट कहीं जितेबले बेसी वर्षा हो जाए ना से मैंने आसिकी से जो पहाड़टा देखुना ये पहाड़ तो पूरा पिटी आसती ये छात ये तार मानक बसती टमाटो भी पकई सीझी एपटे तरकारीटा देखिए तरकारीटा कौन है पूरा खरा एत सुंदर होती माने एत दिन वर्षा रात भी खाली वर्षा हो रात भी खाली वर्षा हो
ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ପକେଇଛି, ବେଶୀ ଜୋର ପାଣି ପକେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହଉ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଖରାଟା କରିଦେଲେ କପଡ଼ାପତ୍ର ଜିନିଷ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଏ, ତା ସହିତ ବି ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗଛ ମାନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲେ ମୋତେ କିଛି ବିଲକୁଲ ମାନେ ଇଏ ଖରାପ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛପତ୍ର ଯାକର ଜୀବନଟା ରହିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଗଛପତ୍ରର ଜୀବନଟା ରହିଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଜୀବନଟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, କାହା ଘରେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ରୁଟିକୁ ତାକୁ ବେଲିକି ତାକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟିଫିନ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ବି ଏଇଟା ପତଳା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିଦିଏ। ତ ଏଠି ଟିଫିନ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଟିଫିନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି, ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ତଥାପି ଏଠି ଟିଫିନ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଝିଅ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ବୋଧେ ମାନେ ତୋର ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଝିଅ ବାହାଘର ଯେ ହେଲେ ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଶାଶୁଘର ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ହବନି। ଆରେ ଲାଇଟ୍ଟା କମି ଅଫ୍ କରୁଛୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ତୋର, ସେ ଜିନିଷ ହବନି। ଚାଲେ ବାଏ ବାଏ। ତ ସାଇ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ସକାଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବି ସରିଗଲା। ତା ଭିତରେ ମାନେ ସାଇର ପାପା ବି ସେ ଦୋକାନ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିଲେଣି। ତ 7:30 ପାଖାପାଖି 8ଟା ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୁଟି ଚିଲି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯିବି। ସେ ଖାଇଦେବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ମାନେ ଅଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଖରାବେଳ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଘର କାମ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘର କାମ ହେଉଛି, ସେ ଘର କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ବଗେରା ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାବେଳ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।